श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करिथिबा भाई बापा मान नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय दिव्य जननी द्वितीय भाग। दिव्य जननी द्वितीय भाग प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते नयागढ़र शरद भाई शरद कुमार दास को मु अनुरोध करुछि। शरद भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। समस्ते साइलेंस। शांत स्निग्ध पवित्रमय परिवेश अखंड निरवता विराजमान करुछि। सुंदर परिवेश मध्य पाठचक्र चलुछि। समस्त अपा भाई साइलेंस रहिछंती। मन मध्य माँ माँ जप चली। सिंहासन रे उपवेशन करछंती माँ श्री अरविंद। समस्ते मथापाती तांको प्रणाम जणाउछंती। माँ श्री अरविंद तांको आशीर्वाद करछंती। एही भाव मन मध्य उद्रेक रहू। समस्ते माँ नाम निरंतर जप करुथांतु। माँ मो मनस राई जरे जाने मु जणे तो राजा। मो मनस राई जरे श्री राजा श्री अरविंद। श्री राजा श्री अरविंद मु तांको दीन परजा। मो मानस राई जरे जाने मु जणे तो राजा। मो मानस राई जरे महाशक्ति माहेश्वरी सरस्वती महाकाली। महाशक्ति माहेश्वरी सरस्वती महाकाली। मीरांबिका प्रेममयी। मीरांबिका प्रेममयी इच्छामयी गोविरजा। मो मानस राई जरे जाने मु जणे तो राजा। मो मानस राई जरे अति मानसर शक्ति चेतना स्तरर गति। अति मानसर शक्ति चेतना स्तरर गति। रूपांतर महाजोग। रूपांतर महाजोग करुणामयी विरजा। मो मानस राई जरे जाने मु जणे तो राजा। मो मानस राई जरे जोग भोग सुख दुख पाप पुण्य हे धर्मेश। जोग भोग सुख दुख पाप पुण्य हे धर्मेश। सत्य शांति दया क्षमा। सत्य शांति दया क्षमा अचोरी पाइबी मजा। मो मानस राई जरे जाने मु जणे तो राजा। मो मानस राई जरे तुम्भे माता तुम्भे पिता
तुम्भे बंधु तुम्भे सखा, तुम्भे माता तुम्भे पिता, तुम्भे बंधु तुम्भे सखा। अनाथर नाथ बोली, अनाथर नाथ बोली, उड़ुथाई तब ध्वजा, मो मानस राइजरे, जाने मु जणे तो राजा, मो मानस राइजरे। तुम्भे अग्नि तुम्भे नभ, जल स्थल अट सर्व, तुम्भे अग्नि तुम्भे नभ, जल स्थल अट सर्व। प्रभंजन प्रभु तुम्भे, प्रभंजन प्रभु तुम्भे, तेजिले पाइबी सजा, मो मानस राइजरे, जाने मु जणे तो राजा, मो मानस राइजरे। आसुअछि शुभ दिन, उच्छन्न हेलाणी मन, आसुअछि शुभ दिन, उच्छन्न हेलाणी मन। सत्य जुग विराजिब, सत्य जुग विराजिब, सभिए होइबे राजा, मो मानस राइजरे, जाने मु जणे तो राजा, मो मानस राइजरे। ओम श्री अरविंद मीरा, ओपन माय माइंड, ओपन माय हार्ट, माय लाइफ to your light, your love, your power. In all things may I see the divine. Sri Aurobindo. ओम श्री अरविंद मीरा, मोर मन, मोर हृदय, मोर जीवन को तुमर आलोक, तुमर प्रेम, तुमर शक्ति प्रति खोलीधर। प्रत्येक वस्तुरे मु जेपरी भगवान को दर्शन करि पारे। मां आजिर आलोच्य विषय दिव्य जननीर द्वितीय भाग। मांकर कथा जेते कहिले भी मो परी अकिंचन क्षेत्र रे ताहा असंभव बन हुए। तथापि मांकर कृपारु, मांकर करुणारु ए अधीन किंचित सम्यक मां को विषय धारणा देव। अभिनंदन ज्ञापन करुछि सेही मानकु जो भाई तथा अपा माने दिव्य जननींकर अपार करुणा आज पाइछंती, मातृ परिवार रे सामिल होई परछंती मातृकार्य निमंते। आमे माने सब मातृ संतान। मांकर अहेतुक कृपा, मां कृपा करिछंती बोली आमे आज एही परि एक ऑनलाइन पाठचक्र रे सामिल होई परछे। शत शत धन्यवाद कमल भाई को, समस्त अपा भाई को वंदे मातरम। स्वागत करुछु सेही मानकु जेउ माने अद्य उक्त शुभ संध्या रे मां को कथामृत को श्रवण करुछंती। मां समस्तंकर मंगल करंतु। वंदे मातरम। हे मोरो प्रभु,
प्रत्येक दिवस रे सबु परिवेश रे मोर हृदय परिपूर्ण आंतरिकतार पुनरावृत्ति करने को दियो। मोर इच्छा नुहे तुमर इच्छा पूर्ण हो। माय लॉर्ड, एवरी डे इन ऑल सर्कमस्टेंसेस let me repeat with the full sincerity of my heart, may thy will be done and not mine. 5th November 1941, the mother. मां को आमे भल पाइबा एटा पूर्ण जोगर लक्षण। भगवान को भल पाइबा भगवानकर कार्य निमंते। ए मन हो दिव्य मन, ए चेतना हो दिव्य चेतना, ए मानव रूपांतरित हो दिव्य मानव रे, ए जुग परिवर्तित हो दिव्य जुग रे। यह ही प्रभुंकर इच्छा। ए मनर अस्थिरता करने को स्थिर, ए शरीर आलस्यता करने को दूर, रुचि अभिरुचिर सुदीर्घ प्राचीर को तुम बिना किए दब टाणी, पुणी परखिब निरखिब किए मो आत्म समीक्षार फलाफल। अलेखा मो हृदय रे झुटी खाली तुम पाद चिन्ह। माँ मांकर गुणगान करने आम पक्षरे असंभव नुहे। तेणु केवल मां को श्रद्धा करवा, मां को भक्ति करवा, इतिमध्य भल पाइबा किपरि गोटे उदाहरण स्वरूप बुझे दूची। पूर्व काल रे सौराष्ट्र देश रे ज्ञानेश्वर नाम रे जड़े संत थिले। से अत्यंत उदार, मानव प्रेमी और स्नेही संत थिले। ज्ञानेश्वर कौन सी स्थान रे राति करू अधिक समय रहु नथिले। दिन रे थरे भिक्षा करथिले, जहा मिलुथिला सेति मात्र आहार करी सारा दिन साधना और मानव सेवा लागि रहुथिले। ज्ञानेश्वरंकर अनेक श्रद्धालु भक्त थिले। सेमाने चाहुथिले साधु कहा पाखर हेले रही जांतु। ए वृद्ध बयस रे से गाँ को गाँ आउ बुलंतु नहीं, एते कष्ट आउ करंतु नहीं, किंतु सारा जगत को से आपणार घर घर मन करती। से बा किपरि गोटे जगह रही पारिबे। तेणु से एथिरे अनिच्छा प्रकाश कले। ज्ञानेश्वर दिने गोदावरी कूल रे एक आश्रम रे रही परदिन प्रभातरु भिक्षा पाई बाहरी थांती। सकाळ समय गाँर मुंडरे जड़े विधवा बुढ़ी ता घर गोबर रे लिपु थाए। गुणु गुणु होई बोहू को गाड़ी दे थाए। दुष्टा बुढ़ी से गोटे थिला। एही समय ज्ञानेश्वर ता घर पाखरे पहुंची गले। द्वार पाखरे ठिया होई मृदु गंभीर कंठरे डाकिले, माँ किछि भिक्षा मिलू। बुढ़ी तो बोहू पर रागी पंचम, एणे पुणी सकाळु जोगी दर्शन। कथार अच्छी गोटे अंधविश्वास, सकाळु जोगी देखिले से दिन जाक खाइबा को मिलबनी। बुढ़ीर राग पंचम को चढ़ीगला। निया लगा जोगी, तते आउ बेल नथिला, सकाळु सकाळु आसी भिक्षा। एई कथा चिड़िकी रागिकी से गाड़ी देवाक लगिला, ने भिक्षा। एई कथा कहिकी गोबर हातटी को बुढ़ी गोबर माटी मिशा कनाटी को फोपाड़ी देला ज्ञानेश्वर मुह। संत अति शांत और उदार कंठरे कहले, मां कर जय हेउ। देह देह मुह कादुओ माटी सरसर पाख पोखरी को जाई आउ थरे भल करी गाधोई पड़िले। बुढ़ी फोपाड़ी थिबा माटी गोबर कन्या को भल करी पानी रे धोई सफा कर देले। से दिन लागी तो भिक्षा सरी जाइथिला। कपड़ा गुड़ी को आश्रम बाड़े सुखाई देले। दिन तमाम बसी जोग साधना कले। संध्या हला, आश्रम रे संध्या दिया गला। ज्ञानेश्वर बुढ़ी भिक्षा रूपे देइथिबा कपड़ा गुड़ी को संजवती करी
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାଳିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଏଇ କପଡ଼ା ଦେଇଥିବା ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଉ। ସନ୍ଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବୁଢ଼ୀର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ବୋହୂମାନେ ବୁଢ଼ୀର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ବୁଢ଼ୀର କାଳ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଥ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଦେବଦୂତମାନେ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସାଧୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆଉ କିଛି ବି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆମେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦରୁ ଉଠିଲାରୁ ପୁଣି ନିଦରେ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ, ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାରବାର କରୁଛୁ। ଯେତେ ଭାବନା କରୁଛୁ, ଯେତେ କ୍ରିୟା ତଥା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକଟ କରୁଛୁ, ସବୁକିଛି ଏଇ ଦେହ, ପ୍ରାଣ, ମନ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ। ଏଇ ତିନି ଗୋଟି ସତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା। ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରକଟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି। ତାହା ଆଉ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଚାପରେ ବେଶୀ ଦିନ ଚାପି ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଓ ତାର ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିବ। ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହର ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ଅହଂ ରୂପକ ଲଟାପତ୍ର, ପଙ୍କ କାଦୁଅ ତା ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ସଫା ହେଲେ ନିଜସ୍ୱ ତେଜ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୀପ୍ତି ସହ ଝଲସି ଉଠିବ ଆତ୍ମା। ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପୁରାତନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଏହାକୁ କିଛି କିଛି ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆମ ଆତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର, ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମନରେ, ପ୍ରାଣରେ ଓ ଦେହରେ ଫୁଟାଇବାକୁ ହେବ। ଆମର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତହିଁରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣ, ଲକ୍ଷଣ ଓ ଶକ୍ତି ନିହିତ ରହିଛି। ସେହି ଆତ୍ମା ଅନାବୃତ ହୋଇ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଆସି ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହକୁ ପରିଚାଳନା କଲେ ଜୀବନ ହେବ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ମର୍ତ୍ତ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ସମାଜ ହେବ ଦିବ୍ୟ ସମାଜ। ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ବୁଝିହେବ। ଏବେ ଆମର ଯୋଉ କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି ଚାଲୁଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଯାଉଛି। ଏହା ଦିବ୍ୟ ମାନସିକତା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ? ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଛି ଯେ ମୋତେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ଏହା ଦିବ୍ୟ ମନ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ? ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କାଶ୍ମୀରରେ 370 ଧାରାର ଉଚ୍ଛେଦ। ଆମର ଯୋଉ 4 ଯୁଗ ଅଛି, ସତ୍ୟ, ଦ୍ୱାପର, ତ୍ରେତୟା, କଳି। ଏ କଳି ଯୁଗ ପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗମନ କରିବ ହିଁ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟମାନ ହେବେ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ରୂପାନ୍ତର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ତିଳେ ମାତ୍ର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯୋଗୀମାନେ, ଋଷିମାନେ, ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଉଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ବେଳରେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ଯୁଗର ଶେଷ ବା ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି,
ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗର ଆୟାମନ ହୋଇଛି। ଏହା ହିଁ ତ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଆମର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ସେହି ଅଂଶ ବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଏଥିରେ ନିହିତ ଅଛି, ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନାବୃତ କଲେ ଏହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେହି ଆତ୍ମା ଅନାବୃତ ହୋଇ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଆସି ମନ ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହକୁ ପରିଚାଳନା କଲେ ଜୀବନ ହେବ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ଏହା ହିଁ ମାତୃକୃପାର ମହତ୍ଵ। ତାହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର କରିବାନି ତ ଆଉ କାହାକୁ କରିବା? ମାଙ୍କୁ ନ ଡାକିକି ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ କାହିଁକି ଡାକିବା? ଇତ୍ୟ ଅବସରରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଅପା ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବେ। ଧରାଯାଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ସମସ୍ତେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଭୋଗ ରାଗ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଗ ରାଗ ନେଇକି ଗଲା ଭିତରେ ବୁଢ଼ୀ ମା ବୋହୂକୁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି, ଆଲୋ ଏଇଭଳି ଅରୁଆ ଡାଲମା କରିଦେବୁ, ରାତିକି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣିଲେ ପିଠା କରିବୁ। ନଡ଼ିଆ ପୂଜା ହେଇନି, ପିଠା କଥା ଚିନ୍ତା କରାଗଲାଣି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଭକ୍ତି, ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଭାବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛେ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛେ, ସବୁବେଳେ ଆମ ବିପଦ ଆପଦ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କର କଥା ଆମର ମନେ ପଡୁଛି, ତେବେ ଏଇ ମାକୁ ନ ଡାକି ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ କାହିଁ ଡାକିବା? ମା ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ। ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ ଜାଗରରେ ମା ହିଁ ମା। ଏଇ ମା ଆମକୁ ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେବେ, ଏହା ତାଙ୍କର ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ମା ଅଛନ୍ତି? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଗହଳି ବସ୍, ହାତ ଜଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ଚଢ଼ିଗଲା। ବସ୍ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୂରଗାମୀ ବସ୍। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲା ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବି, ବସିଯିବି। କିଏ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଶୋଇବି। କିଏ କହିଲା ନାଇଁ ଏଠି ହେଇପାରିବନି, ତ ପଛକୁ ଚାଲ। ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଠି ହେଇପାରିବନି, ସେଠିକି ଚାଲ। ଏମିତି କରି 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 ତାକୁ ଲୋକଟିକୁ ହଇରାଣ କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ କହିଲା, ପୁଅ ଆସ ମୋରି ସିଟ୍ରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼, ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯା, ତୁମର ହାତ ବିନ୍ଧୁଥିବ, ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ଏଇ ତ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କ'ଣ ନିଜେ ଆସିକି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? କାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ତିଳେ ମାତ୍ର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, କାବ୍ୟ, ମହାକାବ୍ୟ, ଟୀକା, ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଭୃତିର ବହୁ ଅବଦାନ ଏଥି ନିମନ୍ତେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ମାଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଏ ଦିଗରେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, କୋରାନ, ବାଇବେଲ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, ଅଗସ୍ତୀ, ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ, ଅଷ୍ଟବକ୍ର, ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଋଷିଙ୍କ ସହ ଇତିହାସର ବୁଦ୍ଧଦେବ, ଜୈନ ଜିନ ଦେବ, ଆଲ୍ଲାହ, ଯୀଶୁ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଅବତାର ଓ ବିଭୂତିମାନଙ୍କର ବହୁ ଅବଦାନ ଏ ଦିଗରେ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଏହି ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ମାତୃକୃପା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୋଲି କହିଲେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ମାଙ୍କର କୃପା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମା ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ରହିଥିଲେ ଓ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ରହିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର କରୁଣା ଅପାର। ସେ ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ।
परमेश्वरंकर इच्छा व्यतीत कौनसी घटना केबे घटे नाही बोली सर्वदा स्मरण रखिबा एवं स्थिर चित होई ताहारी अनुगत होई रहिबा एटी हेउची यथार्थ दृष्टिकोण। जदि तुमे अतीत रे केतेक भूल करिछ तेबे यथार्थ समर्पणर अभाव ही से कथा घटिछ। तेणु यथार्थ भाव रे आपना को समर्पण करिबा द्वारा ही सेही भूल गुड़िकर मार्जना संभव हो। श्रीमान मातृवाणी 14 पृष्ठा 303 304। तेणु मां को आमे किभଳି भाବରେ ଭଲ पाई परिबा ताहा आम उपरे निर्भर करुछि। मां को प्रभु उच्चासन दैछन्ति सदा सर्वदा मां को दिव्य जननी जगत जननी बोली अभिहित करछन्ति। कहिछन्ति ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। हे आनंदमयी हे चैतन्यमयी हे सत्यमयी परम मां मोते तुमर आनंद चेतना और सत्य प्रदान कर। ओ मदर ऑफ डिलाइट, ओ मदर ऑफ कॉन्शियसनेस, ओ मदर ऑफ ट्रूथ, ओ सुप्रीम श्री अरविंद। तेणु प्रभु मां को सदा सर्वदा भल भाव हृदयंगम कर आमको कहते मां को छड़ा तुमर अन्य गति नहीं। मां को भल पाओ। मां मध्य प्रभु को यथार्थ रे उच्चासन प्रदान कर बिना मोर अस्तित्व नहीं। मां कहते ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। दीज 3 words for me they meant Om, I implore the Supreme Lord. Namo, pranam to him. भगवते, make me divine. एही तीनोटी शब्दर अर्थ मो पई एही भली। ओम मु परम प्रभु को आवाहन करुछि, नमो तांकु प्रणाम करुछि, भगवते मोते दिव्य करी गढ़ी तोलंतु श्रीमा। तेणु मांकर 4 रूप। मां होउछंती महाकाली, माहेश्वरी, महालक्ष्मी, महासरस्वती। प्रभु मध्य सावित्रीर चरित्र मां को विषय संपूर्ण भाव में वर्णना करछंती, जहा कि 23,800 श्लोक। दिव्य जननी जन्म श्रम नियतिर पुरो भागे उभा होई रहिछंती से तांको आवाहने जुग चक्रा बड़ी घुरे धीर आवर्तने महाकाली ब्याल घोर भितिरे केवल टाड़ी देई पारे तांको श्रीकर जुगल तांकरी रहस्य रखे गोपने रजनी तांको शक्ति राजी अध्यात्मर रसायन स्वर्णमय सेतु से जे बन्ही अनुपम अज्ञातर ज्योतिर्मय हृदय महान विधातार मुख गर्भे बीर्जन शब्दर से जे पराशक्ति महाबाक अनाहत आकर्षणी चुंबक से क्लिष्ट आरोहणे सूर्य से जे जाते जरे संदीपित आम सूर्यगण से जे ज्योति जा धरई अलब्धु अपारु आनंद से जा इंगित असंभव प्रांतु महाशक्ति से सबुरी आसिनी जा केबे अवतरी निखिल प्रकृति डाके खाली तांकु मौन भाषारे निरामय करिबाकु वेदनार्थ जीवन स्पंदन तांकरी से जुगल पयर परसे आउ एई मानवर क्षीण मर्म पर छिन्न से करिवे बोली वज्र आवरणे बन्ही से ढालिबे बोली रुद्ध रुद्ध तले श्री अरविंद द डिवाइन मदर
At the head she stands to of birth and toil and fate. In their slow round the cycles, turn to her call. Alone her hands can change time's dragon base. Here is the mystery the night conceals. The spirit's ultimate energy is hers. She is the golden bridge, the wonderful fire, the luminous heart of the unknown is she. A power of silence in the depths of God. She is the force, the inevitable word, the magnet of our difficult ascent, the sword from which we kindly all our sons, the light that leans from the unrealized vast, the joy that beckons from the impossible, the might of all that never yet came down. All nature dumbly calls to her alone, to heal with her feet the aching throb of life, and break the seals undimmed soul of man, and kindly her fire in the closed heart of things. Sri Aurobindo, Savitri Book 3. ତେଣୁ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି କାଳ କାଳକୁ ଏହା ଆମକୁ ପଥମାର୍ଜିତ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଜୀବନ ପଥରେ ସକଳ ଭୟ ସଂକଟ ଏବଂ ସର୍ବନାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବଚାବୃତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମ ଆଡୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ଆମର ଯଦି ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥିବ ଆମେ ତାହା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। 99 ମହାବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ଆମେ କବାଟ ଝରକା ଦେଇ ଦଉଛେ, ପବନ ତାକୁ ପିଟୁଛି, ତଥାପି ଖୋଲି ପାରୁନାହିଁ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ କେମିତି କଦବା କଚିତ ଖୋଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କବାଟ ଝରକା ଖୋଲି ଦଉଛେ ପବନର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମ ମନ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମ ଆଡୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବ, ଆମ ଆଡୁ ନିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମର ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ, ଆମର ସର୍ବନାଶ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଆମର ଭୟ ନିର୍ଭୟରେ ଅଭୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ତିଳେ ମାତ୍ର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ, ସରଳ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ଗର୍ବ, ଆତ୍ମାଭିମାନ, ମନର ଦମ୍ଭ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଦୀପ୍ତିମୟ ହୋଇଯିବା। ଆମର ମନ ଦିବ୍ୟ ମନ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆମର ଦିବ୍ୟାତ୍ମାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେବେ। ଏଥିରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ। ଟିକିଏ ମାତ୍ର ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଉଚିତ, ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। ମା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଭଗବାନ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆଉ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କେବଳ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ନ ଡାକି ଆଉ କାହାକୁ କାହିଁ ଡାକିବା? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କମଳ ଭାଇଙ୍କର ପାଠଚକ୍ରରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହାତେ କୂଅ ଖୋଳିବା,
भुवनेश्वर हाते कूଅ खोलिबा, अनुगुल हाते कूଅ खोलिबा, नयागढ़ हाते कूଅ खोलिबा, कोठी हेले पानी पड़िबो नाही। तेणु आमे जदि डाकिबा प्रभु को डाकिबा, प्रभु जेहेतु हमको जन्म देइछन्ती संसार मध्य कर्म करने को, प्रभु काम आम करवा। तेणु आम डाकिबा तो डाकिबा, माँ को कहीं न डाकिबा। माँ को जदि आम जन्म हऊ हऊ माँ माँ बोली डाकुचे, जदि आमर विपद आपदे झुंटी पड़ू पड़ू माँ बोली डाकी दौचे, जदि श्रीकृष्ण माँ अच्छा, श्रीरामचंद्र माँ अच्छा, माने माँ बिना कहार अस्तित्व नहीं, तब माँ को छाड़ी माँ को दूरे दे आमे कहीं को मंदिर को आश्रम को मठ रे जाइकी विकल हवा प्रभु निमंते। माँ तो आमर पाखा पूर्व मोर अभिव्यक्ति रे सम्यक धारणा देइथिली, माँ आमर पासे पासे अच्छा बोली। माँ आम पासे पासे अछंती बोली सते, अनुभव करू आमे साधनार मन भावे। थिले भी माँ पासे पासे लागुथिबे बहु दूरे, थिले भी माँ पासे पासे लागुथिबे बहु दूरे, रहिथिबा जदि आमे साधारण मन भावे, रहिथिबा जदि आमे साधारण मन भावे। माँ सदा आम पाई खुशी हेबे, माँ सदा आम पाई खुशी हेबे, जदि आम मन भाव यथार्थ रहिथिबो। आमे माँ कार्य यदि यथार्थ भाव में करवा बा को भल पाइबा, ताले माँ आम प्रति खुशी हेबे, आम उपरे आशीष प्रदान करिवे। एथिरे संदेह करवा आदौ उचित नुहे। आमको प्रभु जेहेतु जन्म देइछन्ति भागवत कर्म करबा पई, भागवत अभिव्यक्ति रे साहाय्य करबा पई आमको आमर जीवन प्रभु देइछन्ति। तेणु आमे एथिरे अवहेला करबा नाही। पुणी आमर आंतरिकता, आमर समर्पण यथार्थ भाव में रहिबा उचित। परमेश्वर प्रति माँ को प्रति यथार्थ हेबा उचित, संपूर्ण हेबा उचित। सेतपई यथार्थ रे कहलाइछि, जेबे तुमको निजको देई देबा को हुए तेबे निशेष रे देई दियो। कौन सी दाबी, कौन सी शर्त, कौन सी कुंठित भाव रख नहीं, जहाद्वारा तुमर सकल वस्तु दिव्य जननीकर हो जिवो। अहंकार पाई अथवा अन्य कौन सी शक्ति को देवा सकाशे जेपरी आउ किछि अवशिष्ट नथिबो। आम हृदय मध्य यदि अहंकार दूरीभूत हो जिवो, हिंसा दूरीभूत हो जिवो, अन्याय अनीति दुराचार एगुड़ा दूरीभूत हो जिवो, तेबे आमे निश्चिंत भाव में दिव्यमय हो जिबा। आम आडू श्रद्धा हेबा उचित, आमर समर्पण यथार्थ हेबा उचित, आमर आंतरिकता रहिबा उचित। माँ को आमे सबु बेले समस्त क्षेत्र में उच्च आसन देई यथार्थ मुख्य भाव में तांकु बसाई तांकर निर्देश रे कार्य करुछे बोली अनुभव करिबा उचित। तुमर श्रद्धा, तुमर आंतरिकता और समर्पण जेते पूर्णतर हेबो, माँ करुणा ओ भय सेते ही घेरी रहिबो। जदि माँ भगवती करुणा और अभय तुम संगे रही, तेबे आउ एपरी कौन अच्छी जहाँ तुमको स्पर्श करिबो बा आउ काहाकु तुमे भय करिबो। आमर भय काहेकि करिबा, आमे काहाकु भय करिबा? माँ आम पाखरे अछंती। गोटे बजार मध्य रे माँ पिलाटी को धरी जाउथला, किछि दूर गला परे गहଳି भितरे पिलाटी माँ रो हाथ छाड़ी देछि एवं कांदिबार व्यस्त। माँ मध्य किछि बाट गला परे पिला को न देखी माने विकल रे चारिआडे खोजिबार व्यस्त। एही समय पिलाटी जेतेबेले माँ को देखि जाछि, दौड़ी दौड़ी जाई माँ कोल रे पसि जाइछि, माँ गोड़ को जाबुड़ी धरिछि एवं आनंद रे गदगद हो जाइछि।
ଏହା ହିଁ ମାତୃକୃପା, ଏହା ହିଁ ବ୍ଲେସିଂସ। ଆମର ଟିକେ ମାତ୍ର ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କୃପା ବି ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଟିକେ ମାତ୍ର ଭଲ ପାଇବା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ, ତାହେଲେ ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯିବେ। ଆମେ କାହାକୁ ଆଉ ଡାକିବା? ଆମ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଆଉ ମଠ, ବାଡ଼ି, ମନ୍ଦିର ଏଗୁଡାକରେ ଯାଇ ଶୁଖିଲା ପ୍ରହସନ ଦେଖେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ହେ ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ଆମେ ମାତୃ ପରିବାରର ମାତୃ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ମାତୃ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ତିଳେ ମାତ୍ର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ନହେଲେ ରାତି ଅଧରେ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ ପାଠ୍ୟଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗାଥା, ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ଶୁଣୁନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ତିଳେ ମାତ୍ର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏହା ଫଳପ୍ରସୂ ହେବ ଯଦି ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତେବେ ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ କାହାକୁ ଡାକିବା? ମାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମର ନିଜର କିଏ ଅଛି? ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ, ଏକଥା ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟ ଆସନରେ ବସାଇବା, ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଅନୁଭବର କଥା, ଏହା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ମାନବ ଜାତି। ମାନବ ଜାତି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ କରଣ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଖଣ୍ଡାୟତ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ ରୋଡରେ ସକାଳୁ ଗଲାବେଳକୁ ପିଲାଟିଏ କୁଆଁ କୁଆଁ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଲା, ତାକୁ ନେଇକି ସେ ପାଳିଲା। ପାଳିଲା ପରେ ସେ ବଡ଼ ହେଲା, ବ୍ରତ ହେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବିବାହ କଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ପିଲା ଥିଲା। ତେଣୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାତୃ ପରିବାରରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ, ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ମା ହିଁ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ। ମା ହଉଛନ୍ତି ଆମେ, ଆମେ ହଉଛେ ମା। ଆସ ମାତ ଆମ ହୃଦୟ ଆସନେ ବସଗୁ, ଆସ ମାତ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ, କର ଯୁଗଳରେ ଅବାନୟନରେ, ବିରାଜିତ ହୁଅ ମନର ମନ୍ଦିରେ, ଢାଳୁଥାଅ ମାପି ତୁସଗୁ, ଆସ ମାତ ଆମ ହୃଦୟ ଆସନେ ବସଗୁ, ଆସ ମାତ ଆମ ହୃଦୟ ଆସନେ ବସଗୁ, ଆସ ମାତ। ମା ତ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ନାମ ମା ମା ଜପ କର। If something wrong happens, at once repeat my name, ମା ମା the mother। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ତଥା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ।
যদক্ষরম পরিভ্রষ্টম মাত্রাহীন যদ্ভবেত তৎসর্বং ক্ষমতাং দেব প্রসীদ পরমেশ্বর। ধ্যানমূলম গুরো মূর্তি পূজামূলম গুরো পদম মন্ত্রমূলম গুরোর্বাক্যম মুখ্যমূলম গুরো কৃপা। তুমেব মাতা চ পিতা তুমেব বন্ধু চ সখা তুমেব বিদ্যা চ দ্রবিণম তুমেব সর্বম মম দেব দেব। তুমেব সর্বম মম দেব দেব। তুমেব সর্বম মম দেব দেব। ওম শ্রীমাতা শরণম মম। ওম শ্রী অরবিন্দ শরণম মম। ওম শ্রীমাতা শরণম মম। ওম শ্রী অরবিন্দ শরণম মম। ওম পূর্ণমদ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। माँ वंदे मातरम। वर्तमान गोटी मिनिट माँ का नाम जप करने सहित आज पाठ्यचक्र को समाप्त करवा। माँ 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 माँ